So, anyway, here we go. All right, buddy. Man, appreciate it. Thanks for taking the time today. Looking forward to it. Yes, sir. All right, good morning, church. Buenos días, iglesia. It is good to see you again. Es bueno verles de nuevo. And we are glad that you were taking some time out of your week to spend with us in study of the Word. Estamos contentos de que tome tiempo de la semana para pasarlo con nosotros en estudio de la palabra. So this week we're going to be in John chapter 18. Esta semana vamos a estar en Juan capítulo 18. We've skipped over 17 for the sake of getting through John soon. Brincamos el capítulo 17 con tal de terminar el libro de Juan pronto. Please take time to go back and read John 17. Por favor, tome el tiempo de volver y leer Juan capítulo 17. So, Felix, you're familiar with what we call the Lord's Prayer. Félix, tú estás familiarizado con lo que nosotros llamamos la oración del Señor. And it's when the disciples ask Jesus, teach us how to pray. Es cuando los discípulos le preguntan a Jesús que le enseñen a orar. And he gave us the model we're familiar with. Él nos dio el modelo que estamos familiarizados con él. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. So, when people call it the Lord's Prayer, Cuando la gente le llama la oración del Señor, it always pops into my head that it's the model prayer. siempre en mi mente sale que es la oración modelo. It's not necessarily how Jesus prayed. No es necesariamente como Jesús oraba, It's how Jesus taught us to pray. es como Jesús nos enseñó a nosotros a orar. In John chapter 17, En Juan capítulo 17, this is how Jesus prays. así es que Jesús ora, Because Jesus is praying for his disciples. porque Jesús está orando para sus discípulos. So go back and read John 17 when you have a moment. Así que vuelva y léase Juan 17 cuando tenga un momentito. And maybe you will consider that to be the Lord's Prayer. Y a lo mejor usted considere que eso sea la oración del Señor. But as we get into John chapter 18, this is what we would call the Passion Narrative. Cuando entramos al 18, entonces lo leemos como la narrativa apasionada. Some people would say that it begins before now, but right now we are firmly in the Passion Narrative. Hay unas personas que dicen que comienza antes de eso, pero en el momento ahora estamos definitivamente en el medio de ella. And what we mean by the Passion Narrative is that it's Jesus' movement absolutely to the cross. Cuando estamos hablando de que esta narrativa de pasión es definitivamente el movimiento de Jesús a la cruz. We got the arrest, the trial, the crucifixion, the resurrection, and the ascension. Tenemos el arresto, cuando le prueban en el corte, Yeah, crucifixion, la crucifixión y la ascensión. resurrection, ascension. resurrection. Yeah, all of those. And for the gospel writers and for Paul, this is really the heart of what they write about. Y para los escritores de los evangelios y para Pablo es el corazón de lo que estamos hablando. You cannot have the full ministry that Jesus came to give without having this in it. No puedes llegar al ministerio completo que vino Jesús a hacer sin esto. Now in John, we've been studying about Jesus' hour. En Juan hemos estado estudiando de la hora de Jesús. And for so long, he said, my hour has not come. Y por mucho tiempo él dijo, mi hora no ha llegado. Then he said, my hour has come. Entonces dice, mi hora ha llegado. This is the hour. Esta es la hora. And we will travel with Jesus during this hour until we get to the end of John. Viajaremos con Jesús en esta hora hasta que lleguemos al final de Juan. So if you don't have your Bibles, pause, get the scripture out, and then come right back. Así que si no tienes su escritura, dele pausa y vuelva con ella. Because we're getting ready to dig in. Porque ahora vamos a escarbar. Here we go. Vamos a. John chapter 18, starting in verse 1. After Jesus had spoken these words, he went out with his disciples across the Kidron Valley to a place where there was a garden, which he and his disciples entered. Capítulo 18, versículo 1 dice así: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. So, Jesus and his disciples are leaving Jerusalem
traveling through the Kidron Valley. Así que Jesús y los discípulos están dejando a Jerusalén y atravesando el torrente de Cedrón. So the Kidron Valley lies on the east side of Jerusalem, El torrente de Cedrón queda al lado oriente de Jerusalén. and people who believe that Jesus literally will come back from the east believe he'll come over that valley. Y las personas que creen que él literalmente va a venir del oriente va a pasar por ese torrente. Now, I don't know if I take all of that literally, but that is the path if you are literalist about Jesus rising and coming from the east. Ahora, yo no sé si yo creo eso literalmente, pero si eres un literalista, entonces vas a creer que él viene del oriente del torrente de Cedrón. When you cross over the Kidron Valley, you come to the Garden of Gethsemane, Cuando pasas el torrente de Cedrón, llegas al huerto de Getsemaní. and when you climb up from the Garden of Gethsemane, you come to the Mount of Olives. Y cuando pasas Getsemaní, llegas al monte de los olivos. Now, here's an interesting tidbit. Esto es algo interesante. There is at least a portion of the Muslim population that takes Jesus' return very seriously. Hay una porción de los musulmanes que creen que en la vuelta de Jesús, que cuando él vuelve, muy seriamente. Let me say that differently. They actually all take his return seriously. Some take it literally. Es más, déjame cambiar eso. Todos lo toman en serio, los musulmanes, algunos literalmente. Muslims actually have a belief in Jesus as a prophet, Los musulmanes creen en Jesús como un profeta. and they believe that he will return to usher in the new age, Y ellos creen que él va a llegar a comenzar la nueva era, but they don't believe that he is the Son of God. pero no creen que es el Hijo de Dios. Right? So if you go to Jerusalem today Y vas a Jerusalén hoy, and you stand on the top of the Mount of Olives, estás en la parte de arriba del Monte de los Olivos, and you look down the Mount of Olives through Gethsemane into the Kidron Valley, y miras a través de Getsemaní y en el torrente de Cedrón, you will see two graveyards. vas a ver dos tumbas. The graveyard going down the Mount of Olives is a Jewish graveyard, Va a haber una serie de tumbas judías, and people are still buried there today. que hay personas que están enterradas ahí todavía. As you go past the Kidron Valley back toward the wall of Jerusalem, Cuando pasa el torrente de Cedrón hacia el otro lado de la pared de la muralla de Jerusalén, just on the other side is the temple. justo al otro lado está el templo. There's an old gateway there, Hay un portón viejo the Eastern Gate. del oriente. Right before that gate, the Muslims have built their own graveyard Y justo antes de ese pórtico, los musulmanes construyeron su propio cementerio. because they don't believe that the Messiah would come through an unholy place to re-enter the temple. Porque ellos no creen que el Mesías va a pasar por un lugar que no sea santo para entrar al templo. And they believe that Jesus would consider that Muslim graveyard to be unholy, so he won't enter the Eastern Gate. Ellos creen que Jesús va a considerar el cementerio de ellos como que no es santo y no va a pasar por ahí. If he's the Messiah. Sí es el Mesías. So it's just an interesting tidbit. Es muy interesante eso. You can look it up online and see the pictures of it. Puedes verlo por internet y ver las fotos. So John doesn't tell us that the garden is the Garden of Gethsemane, Juan no nos dice que el huerto es el huerto de Getsemaní, but he tells us that they crossed the Kidron Valley to a garden, and that is the Garden of Gethsemane. pero dice que pasa el torrente de Cedrón donde había un huerto y ese es el huerto de Getsemaní. And the other gospel writers note the Garden of Gethsemane is where this happens. Y los otros autores de los evangelios dicen que esto sucede en el huerto de Getsemaní. Kidron Valley, by the way, is called the winter flowing valley. El torrente de Cedrón se le llama el valle que fluye en el invierno, Or winter water, o agua de invierno, because it only has water in it during the winter. pues solamente tiene agua en el invierno. Yeah, don't know why. No sé tampoco. Verse 2, now Judas, who betrayed him, also knew the place, because Jesus often met there with his disciples. Número 2, versículo. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. This statement is only found in John's Gospel, Esta declaración solamente se encuentra en el Evangelio de Juan, but it shows the role of Judas in leading the people to Jesus to do the treachery. pero muestra el trabajo que hace Judas en llevar a la gente a traicionar a Jesús. So Judas brought a detachment of soldiers together with police from the chief priest and the Pharisees, and they came here with lanterns and torches and weapons.
Versículo 3. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. All right, a lot of good stuff right here. Muchas cosas buenas aquí. Judas brought them there. Judas los trajo ahí. He, in John's gospel, he has the role of evil. En el Evangelio de Juan, él tiene el rol de maldad. And he is the one that is making the encounter of the arrest happen. Él está haciendo que se haga el arresto, el encuentro del arresto, que suceda. So he, and I don't know what it says in Spanish, but the first thing it says in my translation is he brought a detachment of soldiers together. Dice, no sé lo que dice en español, pero dice que trajo una compañía. Here it says a company. A company, okay. Mhm. So detachment or company, Mhm. actually in the Greek, the word is speron, En griego la palabra es perrón, which is a reference to 1,000 military soldiers. una referencia a 1000 soldados militares. Now, we don't think there were 1,000 that came. We No. think it's a Mhm. reference to just the group. No Right? pensamos que eran 1000 los que llegaron, pero pensamos que era una referencia del grupo. But that word is specific to Roman soldiers. Esa palabra específica a soldados romanos. And then mine says, together with police from the chief priests. Here it says sheriffs, algo Sheriffs. así. Okay, so the word in Greek is hyperetas, La palabra en griego es hiperetas, which is the temple officials. son los oficiales del templo, So this would be police or sheriff from the temple officials. que serían policías o alguaciles de los principales de oficiales del templo, So Jewish police. de la policía judía. So Judas is bringing Roman guards and Jewish guards together to make this arrest. Judas está trayendo policía de romanos, guardias romanas y policías judíos para hacer este arresto. That's a lot of firepower. Muchas armas ahí. So go ahead and consider that Judas, nor the Roman government, nor the Jewish leaders have any concept about power related to Jesus. Y tengan en mente que ni Judas, ni la guardia romana, ni los sacerdotes, los judíos, tienen concepto alguno del poder de Jesús. And what I mean by that is they could have brought thousands of soldiers and Jesus could have wiped them out Y eso quiere decir que ellos pudieron haber traído miles de soldados y Jesús acababa con ellos, if he chose to. si hubiese querido. Or they could have brought one person and that person could have arrested Jesus if he let them. O pudieron haber traído una persona y Jesús hubiese permitido que los arrestara. Does that make sense? ¿Tiene sentido? They have no concept of their power versus what Jesus is talking about when he talks about power. No tienen concepto de el poder de ellos en contra de el poder que puede tener Jesús. So, and then it says they came there with lanterns and torches. Dice que vinieron con linternas y antorchas. I love the irony of this. Me encanta la ironía. So because they did that, we know it's night. Porque por ellos hacer eso sabemos que es de noche. In Scripture, good things usually don't happen at night. En la escritura las cosas buenas por lo general no suceden de noche. Remember that when Judas left the Last Supper, John said, and it was night. Recuerda que cuando Jesús salió de la última cena, él dijo que era de noche. And we talked about how that was not only the time, but it was always also the atmosphere. Y hablamos también que no solamente era el tiempo, sino también la atmósfera. Same thing here. Lo mismo aquí. So they're bringing torches and lanterns, Ellos traen antorchas y linternas, artificial forms of light. formas artificiales de luz. They are walking at night with artificial forms of light Que están andando de noche con formas artificiales de luz, in order to arrest the light of the world, con tal de arrestar la luz del mundo, the true light. la luz verdadera. You think John does that by accident? No, Yeah, no, ¿crees not que at Juan all. hacía eso por accidente? No, creo que no. Not at all. That is highly intentional on John's part. Altamente intencional de parte de Juan. Isn't that amazing? Mhm. Again, Scripture is always fascinating. It's lovely. It is. It is. Uh-huh. Yeah. All right, verse 4. Then Jesus, knowing all that was to happen to him, came forward and asked them, whom are you looking for? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Now, if we go back to John chapter 10, Si volvemos a Juan capítulo 10, and we look at verse 17, vemos versículo 17, right? Jesus is talking to his disciples,
And he says this, John 10, 17 and 18. Jesús hablándole a los discípulos. For this reason, the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have the power to lay it down, and I have the power to take it up again. I have received this command from my Father. Juan 10, 17, 18, Jesús hablando a los discípulos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. So, we've talked about how Jesus is in absolute control of what's going on. Hablamos acerca de que Jesús tiene absoluto control de lo que está sucediendo. Before he goes back to the garden, he knows he's going to be arrested. Antes de ir al huerto, al jardín, él sabe que lo van a arrestar. And he's going to allow that to happen. Él lo va a permitir que suceda. Right? So here it says, knowing all that had to happen, he came forward and asked, whom are you looking for? Verse 4. Versículo 4, Jesús dice, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? They don't have to ask for him. Ellos no tienen que preguntarle a él. And if you notice, there's no kiss from Judas in John's account. Y si te das cuenta, el beso de Judas no está en la escritura de Juan. Maybe it happened. Other gospel writers include that. A lo mejor sucedió, otros autores de los evangelios lo dicen. So why doesn't John include it? Juan, ¿por qué no lo incluye? Because John wants us to know that Jesus is always in control. Porque Juan quiere que nosotros sepamos que Jesús siempre está en control. He doesn't need Judas to rat him out. Él no necesita a Judas que lo traicione. Does that translate? Yeah. Does it really? Good. Yeah. Okay. He is going to say, he's going to initiate, who are you looking for? Él va a iniciar a quién está buscando. Right? And then in verse 5, it says, they answered, Jesus of Nazareth. Jesus replied, I am he. Judas, who betrayed him, was standing with them. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Does yours say Jesus of Nazareth or Jesus the Nazarene? Jesus Nazarene. Okay, that's the literal translation. Yeah, this version changes it, but it's really Jesus the Nazarene. That's what it says in the Greek. And then Jesus replies with that I am he. En griego traduce literalmente Jesús Nazareno y Jesús responde diciendo también yo soy. And that word he, I think, if I'm correct, is a pronoun, right? Mm-hmm. That's added. He really just says I am. Yeah, in Spanish that's what it says. I am. Yeah. Mm-hmm. So that's really more accurate. Mm-hmm. Ego ami in the Greek says I am. Mm-hmm. So we've talked about that because of all the I am statements. Mm-hmm. Dice en inglés yo soy él, pero en griego dice yo soy, como dice nuestra parte en español, y nosotros mencionamos eso por todas las veces que hemos mencionado los yo soy de Jesús. So he says it again here, I am, but he just says I am. Él lo dice otra vez aquí, yo soy. And then John makes a note that Judas is standing with them. Y Juan hace mención de que Judas estaba con ellos. He has lost his way and he has lost his understanding of who he is. Perdió su camino, su entendimiento de quién es él. So in verse 6, when Jesus said to them, I am, they stepped back and fell to the ground. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. So Jesus, when he says I am, he's not only identifying who he is. Jesús cuando dice yo soy no solamente está identificando quién es él. He is making a statement of divine power. Está haciendo una declaración de poder divino. I am. Yo soy. What does that mean? ¿Qué significa eso? Go back to Exodus chapter 3. Váyase a Éxodo capítulo 3. And Moses is standing before the burning bush. Y Moisés está ahí delante de la zarza ardiente. And he asks God, if they tell me who sent me, who do I say? Y Moisés le pregunta a Dios, si me preguntan quién me envió, quién digo yo. And God says, tell them I am. Y Dios dijo, diles, yo soy. That's not a statement of identity, it's a statement of divine power. No es una declaración de identidad, es una declaración de poder divino. Jesus is speaking on behalf of God in this moment, I think. Jesús, creo yo, está hablando de parte de Dios el Padre. ¿Quién soy yo? The divine power of that statement
knocks them back. El poder divino de esa declaración los hace caer en tierra. So if God appears to people in the Old Testament, their natural response is to fall forward and worship him. En el Viejo Testamento, cuando Dios se aparece a las personas, la tendencia natural es caer de frente y adorarle. So I think it's kind of interesting that when Jesus says, I am, to the unbelievers, they fall back from that powerful statement. Y yo creo que es interesante cuando él hace esta declaración, ellos se caen de espaldas delante de esa declaración. And then, so he asked again. It says in verse 7, again he asked them, whom are you looking for? And they said, Jesus of Nazareth. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Jesus answered, I told you that I am he, so if you were looking for me, let these men go. Wow. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesus is in control, and he is giving them direction. Jesús tiene control y le está dando dirección a ellos. I don't know how many times, if you're going to be arrested, you get to tell the police and the soldiers what to do, but he does. No sé cuántas veces uno cuando es arrestado puede decirle a la policía, a los soldados qué es lo que tienen que hacer, pero él lo hace. And then John explains why he does this in verse 9. Y Juan le dice aquí en versículo 9 por qué lo hace. This was to fulfill the word that he had spoken. I did not lose a single one of those whom you gave me. El número 9 dice para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Esto explica por qué él hizo eso. So then the question is, who is Jesus talking about that God gave him? Y entonces la pregunta es de quién está hablando Jesús que se le había dado. If we had read chapter 17, Si hubiésemos leído el capítulo 17, one of the things that Jesus will pray to God in that prayer is that he will not lose any of the disciples una de las cosas que Jesús dice en esa oración es que no va a perder ninguno de sus discípulos that God gave him. que Dios le dio. So we know that Judas gets lost, Sabemos que Judas se perdió, but because God knows that and Jesus knows that ahead of time, he's never lost because he was never a true disciple. y porque Jesús y Dios sabían eso de antemano, él no se pierde porque nunca era un discípulo verdadero. Okay, so that's what he's covering right there. Is I've kept my disciples. I didn't lose any of the ones, just like I told you I would. Eso es lo que está cubriendo, que no perdió ninguno de sus discípulos, tal y como yo te dije. By the way, if we commit ourselves to Jesus, Ujú. truly, he will never lose us either. Y si nosotros nos comprometemos a Jesús, él tampoco nos pierde a nosotros. So verse 10, then Simon Peter, who had a sword, drew it, struck the high priest's slave, and cut off his right ear. The slave's name was Malchus. Número 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Marco. Okay, so not only do the Roman soldiers and the temple guards misunderstand Jesus' power and what is happening here, No solamente los soldados romanos y los que vienen de la corte judía con su gente no entienden el poder que tiene Jesús, so does Peter. pero también, Because he's impetuous Peter. porque él es Pedro impetuoso. I will never deny you, God. Nunca te voy a negar, Dios. You cannot wash my feet. No me puedes lavar los pies. Oh, you got to wash all of me. Ahora me tienes que lavar todo. Peter doesn't know where the middle is. Pedro no sabe dónde está el medio. He must have been Puerto Rican. We talked about that. Puerto Rican Peter. I like that. That's a good one. And this, by the way, is the only time that we find out the name of the guard that he cuts the ear off. It's Malchus. Y aquí es que nosotros sabemos, donde único sabemos el nombre del siervo, que era Marco. And in other writings, we learn that Malchus is the chief guard for the high priest. Entonces, en otra escritura nosotros sabemos que él era el guardia más importante. So, again, Jesus cannot allow this to happen because then he is not in control of how he turns himself in. Jesús no puede permitir que suceda esto porque entonces él no tiene control de cómo él se entrega. So Jesus has to correct the situation. Así que Jesús tiene que corregir la situación. Verse 11, Jesus said to Peter, put your sword back into its sheath. Am I not to drink the cup that the Father has given me? En el versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? So, in other Gospels, Jesus puts the ear back on Malchus. En otro evangelio, Jesús le vuelve a poner la oreja a Marco. John chooses not to deal with that. Juan no toma la decisión de no lidiar con eso.
He's more focused on why Peter is not allowed to do that. Él está más enfocado en por qué Pedro no se le permite hacer eso. And it is because Jesus is drinking the cup of wrath willingly. Es porque Jesús está tomando la copa de la ira voluntariamente. Remember, that's the cup that in the Last Supper he says, I will not drink of this cup until I drink with you in heaven. Eso es en la última cena que Jesús dice, yo no voy a tomar esta copa hasta que yo esté contigo en el cielo. So the real beauty of what is happening here is this should be a very shameful situation for Jesus. La belleza de lo que está sucediendo aquí es que esto debe ser una situación muy vergonzosa para Jesús. And everything that Jesus does in this shows no shame. Y todo lo que hace Jesús en esto muestra que no hay vergüenza. The crucifixion itself is the most shameful way to die in the first century. En el primer siglo la crucifixión era la manera más vergonzosa de morir. And Jesus is going to walk and receive that death with all the honor and glory that the Son of God should display. Y él va a tomar esa muerte y va a mostrar toda la honra y la gloria que el Hijo de Dios puede mostrar. All right, verse 12, so the soldiers, their officer, and the Jewish police arrested Jesus and bound him. Versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno de los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Again, they misunderstand because Jesus is not going to resist. Y ellos no entienden porque Jesús no va a resistir. First, they took him to Annas, who was the father-in-law of Caiaphas, the high priest that year. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. So why do they take him to Annas before they take him to Caiaphas, the high priest? ¿Y por qué lo llevaron primeramente a Anás en vez de a Caifás, que era su sumo sacerdote? So you have to understand a little bit about Jewish religious tradition. Tiene que entender un poco de la tradición judía religiosa. Annas was the high priest from about 6 to 15 AD. Anás era el sumo sacerdote de como 6 a 15 después de Cristo. And while most high priests served for a period of time, Creo que la mayoría de los sumos sacerdotes sirvieron por un tiempo and someone steps into that role, y alguien entra a tomar ese papel. in Jewish tradition, when you are named high priest, that title never goes away. En tradición judía, cuando se te nombra sumo sacerdote, ese título nunca se va. And you continue to serve in a role in the temple as high priest. Continúa sirviendo como sumo sacerdote en ese papel So en el templo. Annas is the father-in-law of Caiaphas. Anás era el suegro de Caifás. So Annas' son-in-law is, for lack of a better term, the active high priest for this year. Caifás, el nuero de Anás, era el sumo sacerdote activo de ese año. But Annas clearly still has authority in the temple and probably on the Sanhedrin Council. Anás claramente todavía tenía autoridad en el templo y probablemente en el consejo de Edron. So they take Jesus to see him first. Llevan a Jesús a verle primero. And it's interesting that they take him to Caiaphas, or Caiaphas takes him to Annas first, because Caiaphas was the one who said earlier that it's better for one person to die than to lose the whole nation. Interesante que lo llevaron a Anás primero porque anteriormente Caifás dijo que es mejor que muera una persona que toda la nación. Now, when we get to the time of the high priest in the first century, Cuando llegamos al tiempo de sumo sacerdote en el primer siglo, the office of high priest has been compromised. el oficio de sumo sacerdocio ha sido comprometido. Historically, the high priest, the temple Levites and priests came from the line of Aaron. Típicamente venían de la línea de Aarón, los sumos sacerdotes y los levitas. But as time went along, those positions were given to other people based on favors, money, what is politically pertinent at that time. Al pasar el tiempo se le dieron a otras personas por favores y cosas políticas del tiempo. So then John says in verse 15 that Simon Peter and another disciple followed Jesus. Since that disciple was known to the high priest, he went with Jesus into the courtyard of the high priest. 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. So Peter and another disciple, which is not named here, but is probably John. Así que Pedro y otro discípulo que no se menciona aquí es probablemente Juan. And the reason we think it's probably John is he's called that disciple
that term is used later to talk about the disciple whom Jesus loved, who we think is John. Y usa el término de aquel discípulo que luego muestra que se habla que es Juan. And so they go into the courtyard of the high priest, but Peter, verse 16, was standing outside at the gate. So the other disciple who was known to the high priest went out, spoke to the woman who guarded the gate, and brought Peter in. 16. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. So Peter can't get in. Así que Pedro no puede entrar. But this other disciple, probably John, knows the high priest. Pero este otro sacerdote, probablemente Juan, conoce a su sumo sacerdote. And remember, we're taking Jesus to Annas, so John knows Annas, this high priest. Así que estamos llevando a Jesús a Anás y Juan conoce a este sumo sacerdote Anás. And it may make you wonder, how does someone like John know the high priest? Y te hace preguntar cómo una persona como Juan conoce a su sumo sacerdote. And we would ask that because in our society there's so many layers of structure. Bueno, nosotros preguntaríamos eso porque hay tantos niveles de estructura en nuestra cultura. And while in the first century they did have the layers of the very rich and the very poor, Y aunque en aquel tiempo habían la estructura de los muy ricos, los muy pobres, there was a lot of interaction between those structures, and Jesus' group of disciples would have been a very diverse group. y había mucha interacción entre los dos grupos, y los discípulos hubiesen estado hablando con muchas personas, un grupo muy diverso. John's father owned the fishing business, El papá de Juan era dueño de negocio de pescar, and he did well enough to hire other people to work in his business. y él ganaba lo suficiente para poner a otras personas a trabajar en su negocio. So their family may have had some nice status within the Jewish community. Así que su familia a lo mejor tiene un buen estatus en la comunidad judía. So then he speaks to the woman who is guarding the gate. Entonces le habla a la portera que está guardando la puerta. La portera. That tells us that Annas is not at the temple, Eso nos dice que Anás no estaba en el templo, because the temple would not allow a woman to guard the gate. It had to be a man. porque el templo no hubiese permitido que hubiera una mujer en el portón, tenía que ser un hombre. So this was probably Annas' house. A lo mejor está en la casa de Anás. So the woman, verse 17, the woman said to Peter, you are not also one of this man's disciples, are you? He said, I am not. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. So first denial. La primera vez que lo niega. Right? Now the slaves and the police had made a charcoal fire because it was cold, and they were standing around it and warming themselves. Peter also was standing with them and warming himself. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. It's kind of an interesting detail to include, wouldn't you think? Yeah, un detalle muy interesante incluir, ¿no? Right? But John has shown himself to be very methodical and structured in how he writes. There's got to be a reason to talk about a charcoal fire. Juan es muy metódico en cómo le escribe y tiene que haber, es muy estructurado, tiene que haber una razón por la cual incluye eso. So let's go to chapter 21 for a minute. Vayamos al capítulo 21 por un momento. This is after Jesus has resurrected from the grave. Esto después de que Jesús se ha levantado. He is appearing to his disciples and to others before he ascends back to the throne. Se está apareciendo a los discípulos y a otros antes de que él ascienda al trono. Some of his disciples have gone back to fishing. Bueno, algunos de los discípulos habían vuelto a pescar, Which, by the way, could imply that they are really struggling with what's going on, so they went back to their old way of life. así eso puede implicar que están luchando con lo que está sucediendo y volvieron a sus viejos hábitos, a su vieja vida. And someone calls to them from the shore, Alguien les llama desde de la orilla, and it's Jesus, Jesús. right? And they come over to the shore, Ellos vienen a la orilla and Jesus is there beside a charcoal fire with fish on it and bread. Jesús está al lado de una brasa y un pez y pan. I guess I should have told you that's verse 9, shouldn't I? Yeah, I found it. Jesus is getting ready to restore Peter by telling him to take care of his sheep. Jesús está a punto de restaurar a Pedro al decirle que cuide sus ovejas. So John has created this interesting dynamic of context. Juan ha creado una dinámica interesante de contexto. When Peter denies Jesus the first time, Cuando Pedro niega a Jesús la primera vez, he has the smell of a charcoal fire in his nose. tiene el olor de una brasa en la nariz.
when Jesus reinstates Peter, he has the smell of a charcoal fire in his nose. Cuando Jesús lo vuelve a restablecer, él tiene el olor a brasa en la nariz. Charcoal fire is found nowhere else in the Bible. Brasa no se encuentra en ningún otro lugar en la Biblia. John is creating that experience. Juan está creando la experiencia. When I go to a movie, Cuando yo voy a ver una película, before I even walk in, I begin smelling popcorn. antes de yo entrar, yo puedo oler ya las palomitas de maíz. And it's not because I can actually smell popcorn, it's me remembering the experience. Y no es que realmente yo puedo olerlo, es que yo me acuerdo de la experiencia. So every day after Jesus reinstates Peter, Cada día después que Jesús reinstala a Pedro, every day that he smells a charcoal fire, cada vez que huele una brasa, he doesn't have to think about denying Jesus. He has to think about being restored by él no Jesus. tiene que pensar en negar a Jesús, él tiene que pensar en ser restaurado por Jesús. I think that is so cool that Jesus did that for Peter. Yo creo que es tan nítido que Jesús hizo eso por Pedro. All right, so now we're back in chapter 18, and we are in verse 19. Así que volvimos al capítulo 18, estamos en versículo 19. So now you're going to have this section where Annas is questioning Jesus. Ahora tenemos una sección donde Anás está cuestionando a Jesús. And please note that there is no formal trial. Y vamos a ver que no hay un jurado formal. There is in Matthew, Mark, and Luke, but not John. En Mateo, Marcos y Lucas, pero no en Juan. And that's probably because that is not as important to John. Y probablemente porque no es tan importante para Juan. But it's also because if you go back previously in the scripture, they have already had a meeting and decided that they're going to kill Jesus. Y probablemente porque si tú vuelves anteriormente en la escritura, ya ellos se habían reunido y decidido que van a matar a Right? Jesús. They're not making that decision here. They've already made it. No están haciendo esta decisión aquí, ya la hicieron. So let's kind of read some chunks here, Felix, and then we'll talk about them. So starting in verse 19. Then the high priest questioned Jesus about his disciples and about his teaching. Jesus answered, I have spoken openly to the world. I have always taught in the synagogues and in the temple where all the Jews come together. I have said nothing in secret. Why do you ask me? Ask those who heard what I said to them. They know what I said. Vamos a leer aquí en pedazos y vamos a discutirlo. 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Pero ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben que lo que yo he dicho. Now, one of the things that John does in this part of the narrative Una de las cosas que hace Juan en esta parte de la narrativa is that he does not group all of Peter's denials together. es que él no pone todas las negaciones de Pedro juntas. He has Peter's first denial, and then he has Jesus' response to the high priest. El primero tiene la primera negación de Pedro, entonces la contestación de Jesús al sumo sacerdote. And then he will come back to Peter's denial again. Entonces él vuelve a la segunda vez que Pedro lo niega. So here is John contrasting Peter's response to being questioned, where he lies, and Jesus' response to the question where he is always honest. Aquí entonces está contraponiendo la vez cuando se le pregunta a Pedro y él lo niega, él miente, y se le cuestiona a Jesús y él dice la verdad siempre. So Jesus' response to Annas is, why don't you go ask the people who heard me teach? Así que la contestación de Jesús a Anás es porque no le pregunta a la gente que me ha escuchado predicar. Ironically, that's exactly how the Sanhedrin trial process is supposed to occur. Y irónicamente, así es que los procesos del Sanedrín suceden. They generally didn't question the person who they were charging, they questioned the witnesses. Ellos no cuestionan a la persona que están cargando, ellos preguntan a las personas que son los testigos. And here's Jesus saying, go ahead and do it like you're supposed to, see what happens. Y Jesús le dice, dale, haz como supone que haga, y mira qué sucede ahí. So then Jesus goes on to say, or John goes on to say, when he had said this, one of the police standing nearby struck Jesus on the face, saying, is that how you answer the high priest? Jesus answered, if I have spoken wrongly, testify to the wrong. But if I have spoken rightly, why do you strike me? Then Annas sent him bound to Caiaphas, the high priest. 22 al 24. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí, le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote.
Jesús le respondió, si le he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. By the way, later on in Scripture, and I think it's in Acts, Más adelante en la escritura, yo creo que está en Hechos, Paul stands before the Sanhedrin, Pablo está delante del Sanedrín, and he is slapped as well. a él también le da una bofetada. And his response is to get angry and to threaten them. La respuesta de él es a molestarse y amenazarlo. Jesus' response is to being slapped is to say, tell me what I've done wrong to deserve this. La respuesta de Jesús es preguntarle qué hice yo mal para merecerme esto. Again, two very different reactions to what has happened. Dos reacciones muy diferentes a lo que sucedió. By the way, I'm not so sure either you or I would have stood there nicely like Jesus. No, yo no creo que ni él ni yo hubiésemos quedado así tan bien si nos dan en la cara. And just think if we had Rusty with us. Si tuviéramos Rusty con nosotros, se formó. All right, verse 25. Now Simon Peter was standing and warming himself. They asked him, you are not also one of his disciples, are you? He denied it and said, I am not. One of the slaves of the high priest, a relative of the man whose ear Peter had cut off, asked, did I not see you in the garden with him? And Peter denied it, and at that moment the cock crowed. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Él negó, dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. So, Peter's denial, the intensity of Peter's denial increases greatly right here. La intensidad de la negación de Pedro incrementa muy fuerte aquí. Because not only is he questioned a second time and he denies being a disciple of Jesus, No solamente se le cuestiona una segunda vez y él no niega ser discípulo de Jesús, but then a relative of Malchus who was at the garden when Peter cut off his ear says, didn't I see you there? pero un pariente de Marco que le cortó la oreja, él estuvo ahí en el huerto y le preguntó, él dijo, no, que no estaba, que no era. And Peter denies that. Y Pedro niega eso también. He's not a good liar. No, un buen mentiroso. That's almost like saying, no, that was my evil twin brother. Es casi como decir, ese era mi gemelo malo. Yeah. Poor Peter, he's struggling. Yeah, he He's is. struggling. Pobrecito. So next, Felix, we move into this exchange of between Pilate and Jesus. Así que ahora entramos a un intercambio entre Pilato y Jesús. And we're not going to cover all of this because I want to get to one more point before we're done. No vamos a cubrir todo eso porque yo quiero llegar a un punto antes que terminemos. But what I do want to share is that when John writes out this next brief passage, it is highly structured. Lo que quiero apuntar es que el pasaje que sigue tiene mucha estructura And it is done in 7 scenes. y se hacen 7 escenas. In the first scene, they are outside and Pilate questions Jesus. En la primera escena están afuera y Pilato cuestiona a Jesús. And he's trying to get an idea of what's going on. Quiere tener una idea de lo que es lo que está sucediendo. And of course, the Jews just want Jesus convicted. Y los judíos querían cargar a Jesús. He goes inside and he tries to give Jesus a chance to get out of this. Él va adentro y quiere darle una oportunidad a Jesús para que salga de esto. And Jesus kind of avoids the question by telling the truth. Y Jesús evita la pregunta al decir la verdad. They go back outside and Pilate questions him in front of the Jews. Y ellos vuelven a salir y Pilato lo cuestiona delante de los judíos. And then they kind of go back inside after the Jews have said, yeah, we want his blood on our hands. Y cuando ellos vuelven a entrar, cuando los judíos dicen, sí, nosotros queremos la sangre de él en nuestras manos. And Jesus is taken to be flogged, which would have probably occurred inside. Y Jesús toma que le dieran con látigo, que hubiese sucedido adentro. And then they do that a couple more times before he is finally condemned because of the crowd, right? Lo hacen un par de veces más hasta que por fin lo condenan por la multitud. So maybe if we have a little bit of time later this week, we'll deal with that and we'll add another 5-minute video to cover that because it's a very interesting movement, I think. A lo mejor si tenemos más tiempo luego, vamos a hacer un pequeño video acerca de eso porque es un movimiento muy interesante que sucede ahí. But it is very important to understand that when John talks about the Jews
condemning Jesus in this section, Pero es importante entender que cuando Jesús habla de los judíos condenando a Jesús en esta sección, he's really talking about the Jewish leadership. realmente está hablando de los líderes judíos. So let's get to, we're going to go all the way down and finish this chapter off by starting in verse 39. Vamos a terminar este capítulo empezando en el versículo 39. Right, so Pilate says to the people, "But you have a custom that I release someone for you at the Passover. Do you want me to release for you the king of the Jews?" They shouted in reply, "Not this man, but Barabbas." Now Barabbas was a bandit. Versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. So Jewish custom at this time had an interesting tradition. La costumbre judía tenía una tradición interesante. That the acting governor of the province of Judea, Que el gobernador activo de la provincia de Judea, who is Pilate here, que es Pilato aquí, can release one person from prison at their request. puede soltar a una persona de la prisión a pedido de ellos. Now realize Pilate has found nothing wrong with what Jesus has done, Ahora piensen que Pilato no ha encontrado nada mal con lo que Jesús ha hecho. but he has to fulfill his role as governor, otherwise the emperor may have him beheaded. Pero él tiene que cumplir con su papel como gobernador, o si no el emperador puede que le corte la cabeza. And so he puts in front of them Jesus and Barabbas, Así que pone delante de ellos a Jesús y a Barrabás. and they choose Barabbas to be released. Y ellos escogen a Barrabás que sea suelto. Here's what's ironic, strange, and sad about what's going on here. Lo irónico, extraño y triste de lo que está sucediendo aquí, Barabbas is a Hellenized version of the Aramaic name bar-abba. Barrabás es un nombre helenizado del nombre bar-abba. Bar-abba in Aramaic means son of the father. Bar-abba en arameo significa hijo del padre. So this son of the father Este hijo del padre is placed on one side of Pilate. está puesto en un lado de Pilato. John says he's a bandit. Juan dice que es ladrón. Other gospel writers say that he is a prisoner. Otros escritores dicen que él era un prisionero. Another gospel writer says that he has caused riots. Otro dice que él causa mucho tumulto. So he could be part of the zealot group, the Sicarii, Puede ser parte de un grupo sicari who hated the Roman government and hated Jews that had a relationship with the Roman government. que odiaban al gobierno romano y a los judíos que tenían algo que ver con el gobierno romano. And on the other side, you have Jesus, bar-abba, Entonces tienen el otro lado Jesús bar-abba, the son of the Father, el hijo del padre. and he is putting both men in front of this group. Está poniendo a estos dos hombres delante de él. So let's go back to Matthew chapter 27 for a second. Volvamos a Mateo 27 por un momento. I know we're eating up some time, but you're going to want to see this. Estamos pasando el tiempo aquí, pero vamos a querer ver esto. Matthew chapter 27, verse 16. Mateo 27, 16. Right? So we're in the same kind of setting, Felix, where Pilate has questioned Jesus and he puts it forth to the group. Estamos en la misma escena donde Pilato cuestiona a Jesús y lo pone delante del grupo. Let's start in verse 15. Comencemos en versículo 15. Now at the festival, the governor was accustomed to release a prisoner for the crowd, anyone whom they wanted. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso a el que quisiesen. At that time, they had a notorious prisoner called Jesus Barabbas. Y tenían entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Have you got Jesus Barabbas in your translation? No, it only says Barabbas. Yeah, so here's the deal. There are a group of old manuscripts Hay un grupo de manuscritos viejos that say that Barabbas' first name was Jesus. dice que el nombre primero de Barrabás era Jesús. There are a bunch of older manuscripts that don't include Jesus Barabbas, just Barabbas. Hay muchos manuscritos viejos que no dicen Jesús, solamente Barrabás. So, a couple of things to note. One is Jesus or Jesus was a popular first name in the first century. Una de las cosas es que Jesús era un nombre popular
en el primer siglo. So it is possible his name could have been Jesus Barabbas. Es posible que su nombre era Jesús Barrabás. And one of the church fathers named Origen, Uno de los nombres, nombre de padre se llamaba Origen. he lived in the 200s. Él vivía en los 200. In his writings, he complained about how the name Jesus Barabbas was in Scripture. En una de las cosas que él escribía, él se quejó de que el nombre de Jesús aparecía en la escritura. So at the very least, we know that churches were reading Scripture that said Jesus Barabbas. Así que nosotros sabemos que las iglesias estaban leyendo escritura que decían Jesús Barrabás. So Barabbas, Hellenized version of Aramaic, son of the Father. Barrabás es una forma helenizada del arameo, hijo del padre. Jesus, Yeshua, Hellenized version of the Greek name, son of the Father. Jesús, Yeshua, es un nombre helenizado del griego que es hijo del padre. Excuse me, Hellenized version of the Hebrew name, El nombre Yeshua. hebreo helenizado. So Pilate has two men on beside him, Jesus, son of the Father, Jesus, son of the Father, which he says is the Messiah. Y so que Pilato tiene a dos, Jesús, hijo del padre, entonces Jesús, hijo del padre. And he says, which Jesus, son of the Father, do you want? Y le dice, ¿cuál de los Jesús, hijos del padre, tú quieres? And the people chose the criminal. Y ellos escogieron al criminal. How many times do you think we choose the wrong son of the Father? ¿Cuántas veces tú crees que nosotros escogemos al hijo del padre incorrecto? Maybe that son of the Father is money. A lo mejor ese hijo del padre es el dinero. Maybe that son of the Father is pride. A lo mejor ese hijo del padre es el orgullo. Maybe that son of the Father is great job. A lo mejor ese hijo del padre es un buen trabajo. Maybe the son of the Father is selfishness. A lo mejor es egoísmo. But there's no way that this son of the Father can do for us what this son of the Father does. Pero no hay manera que este hijo del padre pueda hacer lo que este hijo del padre hace. We are born, I believe, with a God-sized hole in who we are. Yo creo que nosotros nacemos con un hoyo, el tamaño de Dios en quien somos nosotros. And the son of the Father that the Jews chose cannot fill that hole. Y el hijo del padre que escogieron los judíos no puede llenar ese hoyo. Only the son of the Father, who is called the Messiah, can fill that hole. Solamente el hijo del padre que se llama el Mesías puede llenar ese hueco. Now, there's a lot of debate about Jesus Barabbas. Hay mucho debate acerca de Jesús Barrabás. If you don't believe that reading, it's okay. Si no crees en eso, está bien. The word has been added to and taken away over the years, and we have to wrestle with that. La palabra se ha añadido y quitado al pasar los años y pues tenemos que luchar con eso. But if it was Jesus Barabbas, Pero si era Jesús Barrabás, doesn't that really show us what our choice is every day? ¿no nos muestra realmente cuáles son nuestras elecciones cada día? Who do we choose to be our Messiah? The wrong son of the Father or the true son of the Father? ¿Para quién escogemos? ¿El hijo del padre incorrecto o el hijo del padre correcto? All right, we're stopping right there Vamos a detenernos ahí. because there's a lot more to cover, Hay mucho más para cubrir. but I'm late for a meeting. I'm going to get in trouble, Felix. Pero voy a llegar tarde de una reunión, me voy a meter en problemas, Félix. But we hope that you walk away with something really good from this stuff. Esperamos que salgas con algo muy bueno de aquí. It is deep and it is wide. We've talked about Es this. profundo y ancho, hemos hablado acerca de esto. And we walk away always filled and amazed and refreshed by what we are doing. Siempre salimos de aquí llenos, maravillados y refrescados con lo que hacemos aquí. So we hope that you do too. Esperamos que usted lo haga también. Next week, John chapter 19. La próxima semana, Juan capítulo 19. Thank you so much for joining us today. Gracias por estar con nosotros hoy. Enjoy your time in worship. Que disfrute su tiempo en adoración. God bless. Que Dios me lo bendiga. Thank you, sir. All right, thank you. Good stuff. All right, that's Good wonderful. stuff. Man, could have gone for days on that. I know.